Pozdrav svima! U današnjem tutorialu pokazat ću vam kako se pravi gradijent. To ću vam pokazati i u Corelu i u Illustratoru kako se radi. U Corelu gradijent se zove Fountain Fill, ali isti je efekt. Malo je lakši za korišćenje, meni se čini u Corelu, ali oba su podjednako dobro za pravljanje gradijenta. Da bi vam pokazao šta se sve radi i kako sa gradijentom, ja ću da vam napravim neke elemente, neke objekte kako bi vam dočarao uopšte. Napravit ću pozadinu i napravit ću jedan krug, neku loptu da to deluje delimično trodimenzionalno i tu ću vam usput pokazati kako se koristi gradijent. Uglavnom se koristi gradijent u stvari za sve živo se koristi, ali najviše ljudi interesuje za tu pozadinu neku. Zato ću sad napraviti u Corelu neku pozadinu i isključit ću ovaj outline sa strane desnim klikom ovde i izabrat ću neku početnu boju, neka bude siva. Kako pravimo gradijent od ove? Idemo ovde na ovaj alat i idemo na Fountain Fill. Evo vidite ovde F11 je prečica na tastaturi, to ja često koristim. Ovde nam nudi neke opcije. Prvo izaberemo da li će to da bude pravolinijski, onda kružni, konični ili kvadratni radijal, to je gradijent. Najčešće se koristi linear. Kad ste izabrali određeni tip, onda ovde podešavate ugao pod kojim će da pada. Ako hoćete da to bude od ozgore na dole, da bude od tamnije ka svetlo, i onda ovde podesite primjer -90 i to će vam biti takav gradijent. Ako hoćete da bude suprotno, samo izbrišete minus, kliknete enter i promenite. Ako hoćete da bude kružno, vidite, vi stavite ovde radijal i onda pomeranjem ovde birate odakle će da dolazi bela, a odakle siva. Možete staviti kao ovde, kao neki izvor svetlosti, u ćošku možete na sredini ili dole, to je sve do vaše kreativnosti. Kad namislite kako vam odgovara, možete podešavate taj prelaz da bude malo slabiji ili jači, ovde i ovde. Vidite kako se smanjuje taj blagi prelaz. Kad podesite to, možete, čak ovo je samo dvobojni gradijent, ovde možete da namestite custom, da birate još neke boje da ubacujete. Ali uglavnom različite nijanse ove dve boje kako bi prelaz bio drugačiji, da pojačate prelaz, da smanjite i slično. Kako se to radi dvostrukim klikom ovde na ovoj liniji, vi ubacite boju koja je otprilike na tom mestu gde ste kliknuli. Pomeranjem na ovom slajderu vi pomerate, to jest preuređujete ovaj gradijent. Kliknite OK, to je to. Sad ja najčešće kako koristim tu pozadinu, kliknem otprilike ovde cmik 00040, pa onda idem na radial, idem na custom i malo kliknem ovde gde nije baš belo, ali nije nešto svetlo siva i malo povećam ovo, pomerim na dole i dobijem neki blagi gradijent. Mogu malo još bele ovde da dodam, da bude malo svetlije. I to je to, jednostavno korišćenje. Kako na nekom objektu koristimo gradijent, ako hoćemo napravimo neku 3D loptu, sferu, isto pravimo sa gradijentom. Kliknemo na primjer na crvenu, izbrišemo outline i kako da napravimo, izaberemo radial. Sad, kako ovdje izaberemo tamniju nijansu crvene, kliknemo tu, more, i izaberemo ovdje iz modela malo tamniju, u stvari baš tamnu crvenu, bordu, dok ovdje izaberemo svetlije crvene. I da bi mi povećali kontrast taj, kliknemo ovdje na custom i ovdje radimo ovako nešto, podesimo bude na ivici i kliknemo OK. Dobili smo neki blagi gradijent, možemo još da napravimo taj kontrast tako što ćemo da izaberemo
još tamnije ovu bordu. Bude baš tamno. Ok. Evo vidite, sad je malo jači. I dobili smo neku sferu. Može to mnogo bolje da se odradi, ali to je praktična primjena gradijenta. Ako hoćemo da napravimo kao neko dugme, mi iskopiramo ovaj krug, stavimo u pozadinu, izaberemo opet i samo prebacimo na drugu stranu centar gradijenta i vidite, dobijamo neki efekt trodimenzionalnosti kao da je neko dugme. Znači, to je neka praktična primjena gradijenta, kako se pravi pozadine, kako se boji, kako se dobije neki utisak trodimenzionalnosti. Vidjeli ste da je u Corelu veoma jednostavno ovo korišćenje, prosto u Illustratoru je to nešto malo drugačije. Sad ću da vam pokažem kako se to radi u Illustratoru. Isto ako hoćemo da crtamo neku pozadinu, uzmemo ovaj rectangle i kako pravimo gradijent. Kliknemo ovde, gradient tool, kliknemo na objekat i on je napravio neki po defaultu gradijent. Mi možemo i swatches, u stvari odavde možemo da biramo neke unapred određene gradijente, ali ako hoćemo neki naš, ako hoćemo da bude baš ova boja, ali malo drugačije i da bude, ova mi je linear. Svaki put kad hoćete da radite sa gradijentom, morate kliknuti ovaj gradient tool, inače nećete moći da koristite. Možete izabereti ugao sa leve strane na desno, od ozgore na dole. Vidite, možete i ovde da radite malo, da povećavate te kontraste tu, a možete i sa desne strane ovde na ovim slajderima. Vidite kako to funkcioniše. Isto, ako nemate ovde sa strane ovaj gradient tool, kliknite window i kliknite ovde gradient da vam bude sa strane. Ovde birate da li će bude linear ili radial, to je pravolinijski ili kružni gradijent. Kako menjate boje ili dodajete. Ovde kliknete na ovo 2 puta i možete promeniti boju. Ovde isto na slajderu povećavate, smanjujete taj kontrast, dajete malo drugu boju. Ovde birate ugao pod kojim će da padne. Ovo je trenutno po 89 stepeni, minus 89, ako hoćete baš da bude pravo, kucate minus 90 i to je baš sad pravo ko strela. Slično se radi i sa radial gradijentom. Ako hoćemo da napravimo pozadinu kao što smo napravili u Corelu, mi ćemo da kliknemo na gradient tool, izbrisat ćemo sve ovo nepotrebno klikom tu i ovde delete stop, izbrišemo sve i onda izaberemo prvu boju, to će da bude neka tamnije siva, druga će da bude svetlo siva i izaberemo radial. Ako je mi ispalo ovako suprotno, ili možete da prevučete ovo s jedne strane na drugu da zamenite mesta, ili jednostavno možete ovdje da kliknite reverse gradient, da bude kako treba. Vidite, prosto. Ili ovako, prevučete ovo na drugu stranu, ovo na ovu i dobijete. Kako malo sad to da uredite? Jednostavno možete da povećate obim ovog gradijenta i dobijete malo blaži prelaz. Ako hoćete da bude sve svetlije, možete pomeriti ovaj na slajderu napred ili jednostavno ovaj slajder da pomerite da bude dalje taj prelaz. Jednostavno ovo da bude bela boja klasična. Ako nemate ovdje belu boju na ovom swatchu, možete izaberete ovdje. I sad je to malo svetlije. Ovo isto možete promeniti boju da to bude blaži prelaz. I naravno posle birate, ne mora baš od centra, može od dole da se pravi taj gradijent. Isto se radi kao i u Corelu, slično se dobije ovaj efekt, malo je samo komplikovanija procedura, ali u suštini je isto. Ako hoćemo da napravimo onako kao loptu, neku 3D, to je kao neko dugme, izaberemo gradient tool
I ovdje izaberemo svetlije crvenu. Ako ovo nije dovoljno svetla, idemo gore i na ovim slajderima pomeramo da dobijemo željenu boju. Možemo čak i ovdje. Dobili smo neku baš svetlo crvenu, ovdje tamnu crvenu. Pomerimo slajder, pomerimo to i opet, eto, dobili smo neku kao 3D sferu ili 3D loptu. Ako hoćemo da ispadne kao dugme, iskopiramo Ctrl+C, Ctrl+V, malo povećamo, stavimo na sredinu i idemo Arrange, Send Backward. Obrišemo klikom ovdje i None. Obrišemo i jednom i drugom outline. I s tim što na ovom drugom krugu odradimo sa suprotne strane ovaj gradijent. Nešto je zablokiralo, samo trenutak. Da. Morate vratiti ovdje da bude fill, a ne stroke ili outline. Pomerite sa suprotne strane, vratite ovo na sredinu. Ponovo se malo igrate sa ovim gradijentom. Jednostavno, samo praksom ćete steći osjećaj kako i šta se radi, ali to su slični efekti koji se dobijaju. Delimično lakša procedura u Corelu, ali Adobe Illustrator je industrijski standard, češće se koristi, pa valja znati i u Illustratoru kako se radi. Ovo ćemo da centriramo i ovo. I obrišemo fill ovdje, to je stroke ili outline. I to je to, korišćenje gradijenta u Corelu i u Illustratoru. Samo da napomenem da se uz pomoć gradient toola u Illustratoru dobija i efekat transparentnosti, to jest prozirnosti. Ako hoćemo ovdje neki odsjaj da odradimo na ovom dugmetu, mi ćemo isto uz pomoć gradient toola da napravimo taj efekt. Kako? Nacrtamo neki željeni oblik, stavimo za početak da to bude bela boja i sad zarotiramo otprilike gdje će da bude, stavimo tu, korišćenjem Direct Selection toola klikom na tačku malo promenimo oblik odsjaja gdje će da bude i sad kliknemo na Gradient tool. I šta sad radimo? Kliknemo na to, izaberemo Gradient, kliknemo obe boje bele. Obe boje da budu bele. Kako dobijemo efekt prozirnosti? Izaberemo, vratimo se na Gradient, izaberemo Linear. Izaberemo dokle će to da ide i ovaj drugi klikom ovdje i samo kontrolisanjem opacity-a mi pravimo uz pomoć Gradient toola efekt prozirnosti. Kliknemo na 0 i vidite dobili smo neki efekt transparentnosti. Naravno, ja sam ovo na brzinu odradio, može mnogo bolje da se odradi. Može to da se poveća.
Možete se igrati s tim, samo sam dao jedan primjer kako uz pomoć gradient toola da odradite i transparency. To je to za ovaj tutorial, vidimo se u sljedećem. Ćao.